কক borok wngkha 1979 ni 19 January poila কক borok sorkari basa মানে language মানে official language hinui chini কক borok no saklaijak o saklaijak mani ulo মানে ma bisi thanga 22 bosorni ulo 2000 মানে 2001 ইং সন কক borok sahitya সংসদ ni kaisa সংস্থা boni uddhoge কক borok basa দিবস প্রথম পালন খালাইজাকা আফরু এরপরে 2002 ইং সালো আবো সাকাইতো বইতাম হিন্ন সাইমিয়া কিন্তু আপনো বাস্তব টিইউকেসি জিএমপি টিএসইউ তাই কক borok সাহিত্য সংসদ borok মিলিলাইয়ে ও চারটা সংগঠন কক borok basa দিবস no পালন খাইলাইখা abong kha kok soy do engai nirbachon ni bage 2003 no কক borok sal উদযাপন খাইজাকলিয়া কিন্তু 2004 তাইসা রাজ্য সরকার নোটিফিকেশন খালাইকা যে ঘোষণা খালাইকা যে 2004 ইং সাল ni simi স্কুল ব্লগ মহকুমাও কক borok baha দিবস পালন খাইরানি এমনকি গোবাংমা সংগঠন rok ba ajaga সামিল ওঙ্গি মানে সরকারের তরফ থেকে আবনো ঘোষণা খালাইজাকা বুঝিকা এগে তাবু 2004 ni হইতেছে প্রপারলি সরকারি ভাবে ঘোষণা খালাইজাকো হাইখান নং তাবু হিসাব খাইনাখা 48 দংখা 47 দংখা সাইমেয়া কিন্তু 19 মানে 19 জানুয়ারি নো যদি 2026 প্রন 48 সিংহ কইলাম 48 সিংয়া বিতর্ক একে কক borok পালাইজাকমান 2004 ni siming tabu 2026 ke koi bosor ngha abo bo kok tongo haigai tabu 2000 সাল ni siming কক borok no jodi jing 19 জানুয়ারি no পালন khlainan thang tonga kai haigai aro mojani কক khata mo 2004 সাল ni 2025 পর্যন্ত সাইমানো জরতই 21 বছর বারানিয়া চাকলাকে 5 বছর নাকলাইও Engai aboro kabangma torko tongo abo sawila purei engai tabu sing kok kakha kok borok basa dibos tani aje hinlai tani banner slai tani babuse kok banglai tabu bono tam nai kok borok dibos de nai kok borok sal dai hinai apte hai bibhinno babe ajagabo angolaইখা মানে কক বাংলাইজা যদি কক borok সরকারি ভাবে 2004 সে উই দঙ্গ engai tabu romdi jesapan nong dongtu কক borok কিন্তু 1978 হইতে 19 জানুয়ারি যে হইতে গনে ওই 79 হইতে 19 জানুয়ারি হইতে গনে খানা মানে উদযাপন খালাই মানে 22 বছর পরে ফাং খালাইতন তাবু যে নুকবানি হিঙ্গে কাই borok মানে 1979 সিরিসে খালাইলিয়া 1978 মানে অবনো প্রস্তাব তো মানে সালনি হইতেছে রমই টংজাকসো নে খাকলাইছোয়া ঘোষণাইয়া প্রস্তাব তো মানে হইতে আপনি সংলাই দङ না হাইমা দङ এঙ্গাই তাবো আসলে जों साना थाङाखै सिनि কক borok ni je engko tabuk bahai जों बजागा सगै दं কক borok tangi কক borok to te sekang no sijak baika te bungko kha जों tabuk কক borok salno তো जों গুরুত্ব নমারনাই সিন কক borok সাল একটা জাতিনি বা কাইসা জাতিনি কক ভাষা কক মানে একটা হাসতে অবকাইসা স্বীকৃত সরকারি স্বীকৃত নিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মজিদি থুমরিয়া কিন্তু চীনর তো চীনি সরকারি স্বীকৃত হগে जों তাবো আরো অমন ডেভেলপ খাইনা থাঙাখै जों তাবো 8 শিডিউল মাননা নাঙ্গো 8 শিডিউল মা এঙ্গাই जों সরকারি ভাবে আছে जोंनो মানে যেহেতু আরো কক borok जों তাঙ্গै 8 শিডিউল সাননা নাঙ্গা আবনো যুক্তিকে মহাই जों এডুকেশন বা কক ভাষা ও ভাষানো তুই চীন আরো মানে এই যে হাসতে দি সরকার আগিব তাবুক ও কক ন ডেভেলপ খাইনান থাংনি কোনো বাজেট প্রপার বাজেট খালাইয়া
एडिसुआ 13 कमिशननि 13 कमिशननि जे रां दंमानि आफुरु কক বরক डेभलपमेन्ट बागै एडिसुआ रोजाखा आफुरु प्रचुर परिमाणे बैसाबु जाखा सिनि बिनय बाबुखा आफुरु सिनियर लैंग्वेज अफिसार बेलेगे साक्तार खा बेलेगे हामबाय ताबुक खाय अब ताबुक नाय ताबुक तो समालोचना खाय लाभ करै केबनो केबो ताम सानाय जानजानि बै जा जानि बुजि माने जा उंलाय टंलायखा मा उंलायनाय अब तांगै उंमानि खा आसले बुमा साबद गैया बुमा साबद एखा जा उंगो अब ताइको इंगे ताबुक ओ जे सरकारि भाबे जों जेमन हमदे कायसे डिक्सनारि सिने थाखाय प्राय 4 থেকে 5 কোটি টাকা রাং নাंगौ 4 থেকে 5 কোটি টাকা রাं नांगौ जोंनो बोसोर रेनाय नों गभर्नमेन्ट दाबो जे डिक्सनारि खायमाने जिरो थां भाई गारि बारा सुरिस सोंमाया खबर खायनाय का यूनिवर्सिटी वो একটা ওয়ার্ড ও 2 টাকা মানে 34 পয়সা একটা ওয়ার্ড आनर जुदि आं माने बेसेया 7000 ওয়ার্ড हंगे बोसोर रां फायगा साबंनो बोसोर रां फायगा अब तो एक सिस्टेम दङ अबरक तो माने जोंनो स्टेट गभर्नमेन्ट दिया जोंनो साबसिन सामंखायनो नैया रां आवन बागै जों एसिडुल नांगौ माने गोबां केबिं मुं दङ दा आमोन बागैनो अबहायकै कालाय में दङ ता नों जुदि जोंनो साबसिन जों सानमाने रां राखै जों एसिडुल दाम दरकारबा दाम दरकार आमोनकै जुक्ति तना अच्छा ओंखाय सार आमोनो तेथैसा सिनि जरारावबो तमनाय शर्ट रे ताबुक तेथैसा सोंमुं जेहेतु लास्ट सोंमुं मनो नों तो गोदोंमा सालरमोन नि कक मते जों अर बुजिमान का जे सिनि हुकुम मुकुमु रंन तै सामं तांगु ते ताबुक बाक्सा बखाक्ति ककाव जे तिप्रासा र कमर थांसेनाय ओंखाय कमर नि दिगि कमर सुबु जे थांसेनाय हिनै ओंखाय सिनि मुं रिसा तिखाय सिनि मुं इंगो आमा हायरकम दाल बिदाल ककाय दङ अब रंनखाय नों बबायकै नक्सा रिसा जे जों माने तैखांखाय जे तिप्रासा हिनै सिनि मुं मानजाकसिनाय बबाहाय माने नों आबनो बेखाखाय सानाय ना अब तो बेखा खायनां कक्रै माने একটা বরকনি बिनि आइडेन्टिटी बिनि बोसाक बिनि किन्तु सिनि जे आइडेन्टिटी अब बाय जों सिनिवो किन्तु प्रपार सिनिमुङा बया आइडेन्टिटी तो निनि बुकुंबारा बिनि सा कर्म बिनि आबो बकायसा आइडेन्टिटी नों मतिं खनाना नों निनि नन सला निन बाबा मते यादा अनुमान खायसा इयान बाबा मते सलो अब कायसा आइडेन्टिटी किन्तु निनि এই যে आइडेन्टिटी ओ आइडेन्टिटी बयदा आइडेन्टिटी उयाबले निनि आइडेन्टिटी न थांगे निनि धर्म माने निनि माने तामनानि हुकुमो मुकुमो सांमुं नुंमुं कानमुं ताकमुं आबरो जतनो निनि निर्दिष्ट भाबे ताबुक ब ताई কক भाषा ताबुक ब आबो नों बाय माने ओ जे सामान आबो एक लगे न कुचुक साका कायथाना नांगाय तार माने नों साइजुं न जतनो माने कुपुलुं थाना नांगाय कैसे नों कायसा सिनि जानाय तार माने नों ताबु रिसा तत्रा कायसा फानगायनो नों तिब्रा साया वानसा खाय तिब्रा रिसा सर रिसा फानि हिम दङ दिबा औ इंगे नों ताबु ग्रेगेनाय कांसा कानखायनो नों तिब्रा सा हिनि सिनि जांना को गया ताम गैबा अबो तामंनाय रिसा रेगेना वानजैफानो सरै थांदि कुबुंजा इंखिबिक नुस दुखा ब त्रिपुरानि बरक हिनि आइडेन्टिटी उंनाय आसक बाराया किन्तु निनि जे जाति हिनि आइडेन्टिटी उंया बैनु बायखाना आबो आं सामने एरेंगे अब कायसा वानजों मासा कक साइतंखा रिसा रेगेनाय कानजाक युट्यूब दा बरबो आं नुमन गिसा इंगाय बतो साका आं त्रिपुरानि बै जतन त्रिपुरानि हिनतंखा इंगाय उसगांगो जे चिनि रिसानि कायसा प्रतीक कायसा मानमानि डिमा सारंनोबो 4-5 ता मानखाना गामसा तामसारो
Sini kaisa risa mana abo time tika abo mane tirpuri community bo hi eta mani hi mane tirpur tam jani hini kaisa ri rekha abo ser rok abo no tui kha koi jak tak tangi kha koi jak na no sini bisingo je manui sing jekhane je jaga wansuk mani regenai risa kanhai no angti prasa nei কিন্তু abo a jaga to tonglia আসল কক খাইনি নিজে ধর্ম tongthar nini kristi nini tongmung chamung to jotong tong tongmung chamung nung godok saka ang godok sa ting tongo ege ningri ke make pung kano কিন্তু chini je আসল je nini সংস্কৃতি যেমন nini kebo de wathop sakai buja jaya ngane এই যে wathop je culture wathop nini mana kaisa sanghatik bhabe identity identity tabuk je u je ngo bathu de hin tam nei kaisa nini dima sar nga iya ne iya je buru kasari rok borok apno dormo ni hini dabi khlaiga ebong borok sikriti bo mannai ba mas mangna o je sisuk blaino sisuk bhangno khlaile mene nuk tongna bole bathu nei dormo abo bong dormo borok hindu bo ya gising bo aptoi no yen khawa thop dormo